टैप टैप करो, पार्टी शुरू होने लगी है। पार्टी शुरू करन लगे हैं। डबल टैप नपो जरा, बराड़ नूं चुको जरा। बराड़ फॉर यू ते जानी चाहिए है। ते कादियानी आ जाओ भाई मैदान च। वालेकुम अस्सलाम शगिर्दे मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, मैं अज ना एक बराड़ विंदा सा पिया कादियानियां दी, बड़ा हसिया यकीन जानो, हस के ना मेरी हालत खराब होंदी सी। कादियानी मुरब्बी उत्थे बह के कहंदा पिया आंदा कादियानियत बड़ी फैलदी है, फैल गई कादियानियत फैल गई। दुनिया के 220 मुल्कां च कादियानियत पहुंच गई। बंदा पूछे कि गूगल के उत्ते जाके सर्च करो, यकीन मनो गूगल नूं पुछ लो कि दुनिया दे विच किन्ने कु मुल्क ने। वो आंदा है कि गूगल कहंदी है पई कि दुनिया च 196 मुल्क ने ते इंज कर लो कि 195 ऐसे मुल्क ने कि जेड़े मुसलम ने। एक मुल्क के बारे इख्तलाफ है, उन्होंने कईयां ने मुल्क तस्लीम किया है, कईयां ने ते मन लेने 196 मुल्क। इन्होंने 220 बना छड़े। वो पता नहीं किन्ने 196 ते 24 मुल्क पता नहीं केड़ी खुड चू कड्ढे ने इन्होंने। वो पा के ते लो जी 120 मुल्कां च कादियानियत पहुंच गई। ते यकीन जान, मैं बराड़ सुनदा सी पिया, दिल मेरा करे लाला मैं लितर तेनू पाला लम्मे। ते बराडा असी करने आ, मजाल है कोई कादियानी आए। वो केड़ी कादियानियत फैल गई, कित्थे फैल गई, सानू नजर नहीं आउंदी। फैली हुई कादियानियत किधर वड़ गई है, किधर वड़ गई है कादियानियत, सामने आउंदे कोई नहीं। अपनियां बराडां दे एक दो ला के बंदे ने भाई यबड़ियां मारते ने। वल्ला इन्हां कादियानियां नूं शर्म ही नहीं जी आउंदी। बंदा हुंदा कोई हया कर लैंदा, शर्म कर लैंदा है। कोई बंदा झूठ बोलदे हुंदे आ, उन्नू कोई गैरत आ जाती है, शर्म आ जाती है। ढीठ हो के झूठ बोलन। हाँ, चलो भाई कॉल करो भाई, मुसलमान ही कॉल कर लो यार। कादियानियां ने तो कॉल करनी कोई नहीं। ते आ जाओ फिर कोई अज इनू कहंदे जे। लो भाई मुबारक होए भाई मुंडियो। सुनो भाई, रसाइल का सिलसिला जारी है। रसाला नंबर 1, रिसाला नंबर 2, रिसाला नंबर 3, बल्कि 3 तीजा रसाला भी आ गया भाई। तीजा रसाला भी आ गया है, तो जल्दी जल्दी मंगा लो भाई, मंगा लो, जल्दी जल्दी मंगा लो। तबलीग हो रही है, कादियानियत बेनकाब हो रही है, कादियानियत बेनकाब हो रही है भाई। हाँ जी, बड़ी कादियानियत दिन ब दिन लित्र वज रहे ने। देखो भाई देखो, आंदा मेरे तक कादियानी कहंदा आंदा मेरे ते वही नाज़िल हुई है कि मेरा खुदा मैनू कहंदा है मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। मर जो तबलीग तो असीं तुहाडी करने हैं, किनारियां तक असीं पहुंचाने हैं। तुहाडे कोल ते पहुंचदी कोई नहीं पई है। हाँ जी, कलर आ गए ने फिर। आओ जी आओ, आओ जी आओ। पार्टी शुरू करो भाई। अस्सलाम वालेकुम ताजे मोहतरम, क्या हाल? ठीक हो? खैर करिए थे? सोने का शुक्र फजल है जनाब।
ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਰਸਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PDF ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗਾਣੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ। ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ। ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ। PDF ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। PDF ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਦੱਸਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਦੱਸਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਸਲੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 3 ਰਸਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਸਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨ। ਦੂਜਾ ਰਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਰਸਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ, अकीदा हयात मसीह अलैहिस्सलाम और कादियान। तीजा रसाला अकीदा हजरत इमाम महदी और कादियान। ए रसाला नंबर 3 वेंदे हो पे कहंदे मैं इथों इब्तदा इथों कीती है। हुण अगे जाके मैं मिर्जे दे किरदार दे उत्ते रसाले आ रहे हैं, यानी एक पूरी चेन बनाई है असां, पूरी चेन आंदे ही रहने ने इंशाअल्लाह। अल्लाह सोने दे हुक्म नाल, अल्लाह सोने दे फजल नाल। ये गम नहीं बंद होना, काम नहीं बंद होना। समझ आई कि नहीं? असी की कर रहे हैं, असी की कर रहे हैं कि वेखो तुहाडे वर्गे बंदे, दुनियादार बंदे जिन्हां को दीन दा इलम घट है, ਉਹ वाले बंदे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किताबां ਦਾ नहीं पता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता, ना ही अपने इस्लाम ਦਾ पता है ਤੇ ना ही कादियानियत ਦਾ पता है। ਦੋਵੇਂ नहीं पता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। फिर कादियानी मौकफ की है, ओदे भी स्कैन ला वेंदे हो ए काम कर रहे हैं असीं हर रिसाले दे विच, ताकि देखो पता की है, इस पूरे रिसाले दे विच सिर्फ एक हवाला भी मैं लावां ना, अगर एक सिर्फ एक काफी वे बॉय। लेकिन मैं की कर रहा वहां, नहीं काल ते आओ कप ना लाओ, कप नहीं लाना, वापस मैं ब्रॉड शेयर कर रहा था ग्रुप पे। हाँ कोई सुनो भाई मैं हिकमत अमली यह कर रहा, मैं मुंडिया नूं तैयार करना चाह रहा। मैं कहना यार ये जेडे क्यों फसदे ने कादियानियां दे कोल, इन्हां को जवाब क्यों नहीं है। कादियानी कोई गल करदा मूंह लटका के खलो जांदे ने, ओ चपेड़ा मारो रह के ए उन्हां दी किताबां वहाओ, ओ तुहाडी किताबां ही लिखिया वे। समझ आई कि मैं चाह रहा, मैं डिबेटर तैयार करना चाह रहे, मुतकल्लिमीन मुनाज़िरीन तैयार करना चाह रहे। और मुस्तफा भाई गल समझ आई जे कि नहीं? गल समझ आई जे कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਿਆ नहीं है सही, ਤੇ मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਤਫਸੀਲਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਸੀ। ਯਾਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। मैं ए रिसाले हार्ड कापी मंगवानी है, PDF भी ठीक है, कोई गल वो भी मिल, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला PDF भी मिल साहब। नहीं
ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ PDF ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਾ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਸਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਾਲ ਵੀ ਟੁਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੁਸਵਾ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ 29 ਸ਼ਾਖ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 30 ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਣੀ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦਾਖਲੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦਾਖਲੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਬਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਬਲ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਬਿਲ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 65% ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਬਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗਾ, 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਲਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਲਵਾਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮਲਵਾਣੇ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਸੌਦੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਸਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਾਬ ਕਾਫੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਕਾਬਲੇ ਦਿਆਨੋਂ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ। ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੈगाम ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਸਾਂ, ਉਸਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਸਾਂ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਆ ਗਏ जी यार बाबा जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह यार ठीक ठाक। बाबा जी रसाला छप गया, तीजा भी छप गया, ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੁਕਾਓ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਾਲਾ। ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਤੇ ਛਪਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਪਵਾਣੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਛਪਵਾਣੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਛਾਪਣੇ ਨੇ 1000 2000 ਤੇ 3000 ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 10,000 20,000 50,000 1 ਲੱਖ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਐ ਲੋ ਜੀ 1000 ਤੇ 2000 ਤੇ 5000 ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਚ ਗਿਆ ਜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 1000 ਕੁਰਸਾਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? हजूर वाले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक दा बड़ा करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी नजर शफकत है हजूर। हाँ बिल्कुल। चलो जी हज़रत इमाम महदी का किस्सा सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। हदीस पाक सुनान लगा वां भाई। इब्ने माजा शरीफ दी हदीस है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, माइक हबीब साहब म्यूट करियो भाई। हत्ता यदफाऊहा इला रजुलिन मिन अहली बैती फयम लाऊहा किस्तन कमा मालाऊहा जौरन फमन अदरका ज़ालिका मिनकुम फलयातिहिम वलौ हब्वन अलसलजी। फरमाया यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से, क़यामत कुरब का जिक्र हजूर ने फरमाया, यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स को ये खजाना और हुकूमत सौंप देंगे। वो शख्स जमीन को इस तरह अदल से भर देगा जिस तरह लोगों ने उसे जुल्म से भर दिया था। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस जमाना को पाए वो इन लोगों के साथ यानी लश्कर में शरीक हो, अगरचे उसे घुटनों के बल बर्फ पर क्यों ना चलना पड़े। ए जनाब इब्ने माजा किताबुल फितन बाब खरूजुल महदी हदीस नंबर 4082 और हदीस का अगर मैं मतन को वहावा ते ओ मतन है असल स्कैन। ए हदीस कादियानी बड़ा पेश कर कहते हैं कि मिर्जा कादियानी इमाम मेहदी ये वेखो है आया है कि जदों इमाम मेहदी तशरीफ ले आन ते तुहानूं भावें बर्फ दे उत्ते भी चल के घुटनियां दे बल चल के भी जाना पड़े उन्होंने जाके कबूल करिया जे हैं बड़ी पेश कर ते इहदा जवाब की है? इहदा जवाब है वे कि मिर्जा गुलाम कादियानी ते किसी हदीस नूं मनदा ही नहीं सी। मिर्जा कादियानी कहता है, सुनिया रूहानी खजाइन जिल्द 21 एक हवाला पढ़ देना काफी है। वैसे मैं 1 2 3 4 5 6 हवाले लाए ने कादियानी किताबां, एक पढ़ देना। रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफा 357 ਜ਼ਮੀਮਾ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਇਲਹਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ महदी की हदीसें सब मजरू और मखदूश बल्कि अक्सर मौजू हैं और एक जरा इनका एतबार नहीं, एक जरा इन हदीसों का एतबार नहीं जड़ियां इमाम महदी दे मुतल्लक ने। समझ रहे हो? सारियां ज़ईफ ने, मौजू ने, मखदूश ने। गल कोई समझ आई है कि नहीं? ते ए हदीस जदों कादियानी पेश करन दे नाल ए हवाला पेश करना कि तुहाडा मिर्जा ते कहंदा है
کہ امام مہدی دی متعلق جنیاں حدیثاں نے ساریاں ناقابل قبول نے. تو کہڑے منہ نال مینوں حدیث پیش کیتی ہے؟ ہن تیری میں گل مننا تے مرزے دی مننا. تو تے مینوں حدیث وہانا نہ پیا ہے. لیکن مرزا تے کہندا ہے کہ امام مہدی دیاں جنیاں حدیثاں نے سب ناقابل قبول نے، میں انہاں نوں مندا ہی ہے. تو دس تے صحیح مرزیا، گل میں تیری مننا کہ تیرے مرزے کذاب دی مننا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بھائی جڑے بیٹھے ہو منڈیو، تو گل تہانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی حضور. کی سمجھ آئی؟ ہن یہ خلاصہ دسو ہے ساری گل. جی حضور، جڑیاں بھی حدیث مبارکہ اگر وہ پیش کرن تے قادیانیاں نو یہ کہنا ہے کدے متعلق؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اور انہوں نے قادیانیاں نو کہنا ہے بھی مرزا صاحب تے تواڈے کسی بھی حدیث نو تے وہ منتے ہی نہیں. وہ تو کہندے نے مطلب جڑے نے جتنیاں بھی حدیثاں نے ضعیف نے، مدخوش نے، اور یہ انہاں نو نہیں مخدوش. مخدوش نے. لفظ صحیح بولو. مخدوش. مخدوش نے، اور انہاں نو تے او مندا ہی نہیں. پھر کیڑی حدیث دے موضوع نے، موضوع ضعیف دے نال ایک لفظ ہے موضوع. موضوع کہندے من گھڑت چیز. من گھڑت موضوع اور من گھڑت حدیث ہے. اور نہیں، موضوع اور من گھڑت دا ایک ہی لفظ معنی ہے. جی جی، موضوع اور مخدوش نے، موضوع اور مخدوش نے. موضوع مخدوش، ضعیف، موضوع، اور ایک ذرا بھی انہاں دا کوئی اعتبار نہیں. جی، مخدوش، موضوع اور من گھڑت نے. اور ایک حدیث کا بھی بالکل ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں. تھوڑا مرزا بالکل ٹھیک. ہاں، ہن تیری گل مننا کہ میں تیرے مرزے دی مننا؟ جی گل بھی بول. ہاں جی، تیری گل مننا کہ میں مرزے دی گل مننا؟ مرزا تو کہندا پیا کہ مطلب تو تے حدیث وہائی ہے نا مینوں، امام مہدی دی حدیث وہانا پیا، لیکن تیرا مرزا تے حدیث مندا ہی نہیں پیا. ہن دس میں کدی گل من؟ جی، گل کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی ضرور آ گئی. گل 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 نال گل ہوندی، گل نال گل ہوندی ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. براڈ نو شیئر کرو، براڈ نو شیئر براڈ کرو. یار، براڈ نہیں اٹھدی پئی، پتہ نہیں کی چکر ہے. براڈ نو اٹھاؤ. براڈ نہیں اٹھدی پئی یار، چس نہیں کوئی ہوندی پئی. کی چکر ہے بھائی؟ او مسلمانوں، قادیانیاں نو شیئر کرو یار. فالو کیتا ہے جنہاں قادیانیاں نو فالو کیتا ہے انہاں نو براڈ شیئر کرو. مرزائیاں نو فالو کیتا ہے انہاں نو براڈ شیئر کرو. زیادہ تو زیادہ شیئر کرو تاکہ قادیانی آن اتنے آ کے گل آئے نے بھائی. محمد بلال صاحب، محمد بلال. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مفتی صاحب، میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ سے ایک بات رولا بڑا جے تواڈے پیچھے، مینوں گل سمجھ نہیں آنی. تے بس ایک منٹ، میں بائک چلا رہا ہوں. میں بائک میں نے سائڈ پہ لگا دی ہے. میں یو اے میں ہوتا ہوں، بائک رائڈر ہوں. ہاں بائک میں نے لگا دی ہے. تو ٹک ٹاک پر ایک صاحب ہیں، اصلی مجاہد، آپ بھی جانتے ہوں گے. ٹک ٹاک پہ کیا ہے؟ اصلی مجاہد کر کے ایک صاحب ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہوں گے انہیں. اصلی مجاہدہ وہ مرزئی ہے. جی ہاں، وہ بہت بکواس کرتا ہے اور وہ لا علم لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ ان کو گمراہ کرنے کی اور ان سے جو ہے نا ڈیبیٹ کرتا رہتا ہے بس. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور خادم حسین رضوی خادم حسین. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے مطلب ہے کہ بات کی جائے، لیکن وہ نہ تو عثمان بھائی نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کرتا ہمارے ساتھ ڈیبیٹ نہیں وہ کرتا، اس کو جاہل آدمی ہے، پتہ پتہ ہے. ہاں، تو میں کافی دیر سے اسے کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ جواب ہی نہیں دے رہا. نہیں جواب نہیں دینا اس کو. لائیں کبھی ادھر سے دم سے پکڑ کے نا اس کو طریق کے گھسیڑ کے لائیں ادھر. اس دن اس نے مجھے بولا کہ اپنے کسی مفتی کو لاؤ، تو میں نے اسے کہا کہ آپ آ جاؤ اس براڈ کے اوپر، تو وہ اس پہ بھی نہیں آ رہا. ابھی بھی میں کافی دیر سے اسے میسج کر رہا ہوں کہ آپ اس براڈ کے اوپر آ جاؤ، وہ جواب ہی نہیں دے رہا میری بات کا. وہ ایک بلاول صاحب ہے، وہ شاید اتنا علم نہیں رکھتے، وہ ان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جی صاحب، جی صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تھوڑا جا اونچا بولو گے تو پوچھو گے نا.
ये आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ हूं नहीं ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी पूछे जी पूछे। कादियानी इतने कामयाब हो गए, कामयाब से मुराद उनकी नजर में, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ गई और पूरी दुनिया में फैल गई। इस पे कभी गौर किया कि ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ? क्या हुआ जी, कोई समझ नहीं आ रही आपका सवाल। जी आवाज आ रही है भाई? जी आप जी मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? आवाज आई है, आप आई है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने या हम सब जो मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत पर लानत है, हमने कभी ये सोचा कि ये इतने कामयाब या ताकतवर उनकी नजर में क्यों हो गए? इसका क्या? कौन कामयाब हो गया है? मैं कादियानियों की बात कर रहा हूँ। कादियानी कामयाब हो गए हैं? नहीं आप मेरा मतलब ही नहीं समझे ना। ये किस देखें, दिन की खबर है ये? ओ जनाब देखें, मैं जो बात कह रहा हूँ ना उसको समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा देखें, जब से नहीं, कादियानी मजाक कर रहे हैं, नहीं मजाक कर रहे हैं आप। अच्छा कर लें मजाक। मेरा मतलब तो समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सीरियस मजाक कर। अच्छा देखें कादियानियत की तादाद इतनी बढ़ गई, मेरा ये सवाल। कादियानियों की तादाद बढ़ गई है? जी जनाब, क्यों बढ़ी? ये ख्वाब कब देखा था आपने? यार फिर मेरा ख्याल है आप भी लोगों में शामिल हैं जो उनसे मुकाबला नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ये ख्वाब कब देखा है? फिजिकली तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, तो या तो आपने कहीं पे कोई फिल्म ड्रामा देखा है, उसके अंदर कोई सीन आप बता रहे हैं कि जहाँ पे कादियानियत बढ़ रही थी, या कोई ख्वाब आपने देखा है? एक मिनट सुन तो लेना। माइक म्यूट करें जरा, माइक म्यूट करिएगा, थोड़ी देर माइक म्यूट करेंगे, नीचे बटन होता है, नीचे देखेंगे ना नजर आ जाएगा। नहीं अब नजर आए। अच्छा बात ये है कि कादियानियत बढ़ रही है, ये एक चिट्टा झूठ है, ये चिट्टा कोरा झूठ, ये वो है यार। कहाँ पे बढ़ गई है, कहाँ पे है? पूरी दुनिया के अंदर ना, पूरी दुनिया टोटली जो कादियानी है ना, इनके तमाम फिरकों को भी जमा कर लें, 2.5 से लेके 3 लाख के दरमियान तादाद है, 2.5 से 3 लाख के दरमियान। ये वो तादाद है कि गुजराले के जो गली महलों के कुत्ते हैं ना, वो शायद कोई 4-5 लाख होंगे। हमारे गुजराले के कुत्तों की तादाद इनसे ज्यादा है। जो आप कह रहे हैं वो तादाद बढ़ गई। या तो ये आप ख्वाब देखा है आपने कोई, या आप मखौल कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक मस्करी होता है ना बंदे को, वो कर रहे हैं। जी अब आप बोलिए जी। देखें मोहतरम, पहली तो मिसाल ही आपने गलत दी है ना। आप स्टेज ड्रामे आप सही करें इसको। जी मैं कह रहा हूँ ये मिसाल आप सही करें। नहीं, हाँ मिसाल सही करें। आप किसी स्टेज ड्रामे पे जुगत नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, और ये इन जुगतों से ना वो बेसिकली क्योंकि मैं बड़े डिफरेंट लेवल पर उनको डील करता हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बाहर भी होता हूँ, बहुत ज़्यादा मुल्कों में आता जाता हूँ, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे मैं उन कादियानियों से भी पहला सवाल ये करता हूँ कि तुमने तो बेसिकली ये कानून पास करवाया। नहीं, या वो तो कानून बाद में देखते। ये झूठा आपने क्यों बोला? ये नहीं झूठा यार, नहीं कि वो बढ़ रही है, ये बढ़ने वाला झूठ पहले क्लियर कर ले, आगे वो कानून की बात बाद में करते हैं। ये अच्छा मैं पढ़ने की बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं पाकिस्तान से बाहर आप यूं समझ लें सन 88 से जा रहा हूं, ठीक है। जब मैं 88 से मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ, कहीं इनके मरकज नहीं नजर आते थे, कहीं कुछ नहीं नजर आता था, ठीक है। आज ये पिछले यानी 74 से लेकर आज तक बेसिकली तो ये मिर्जा खानदान लिमिटेड कंपनी है, लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और
مطلب ہے خادم رضوی جیسے جاہل مولویوں نے ان کو مزید بکواس کر رہے ہیں اب آپ بکواسیات پہ آ گئے ہیں دیکھ لیں پھر دیکھیں نا آپ میری لطف حرام کا ثبوت دے رہے آپ لطف حرام کا ثبوت دے رہے آپ یہ دیکھ لیں باتیں کر کے نا آپ جیسے لطف حرام کا ثبوت دینا تو دیتے ہر مولویوں نے دے 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 بھائی دے ایسے ہی کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا نا کہ آپ لطف حرام ہیں ایسے کریں گے تو پتا چلے گا ایسے تو نہیں نا پتا چلنا ایسے نہیں پتا چلنا آپ جیسے جاہل مولویوں کی وجہ سے حرام جو ہوتا ہے نا وہ علماء کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے تو آپ ثبوت دیں آپ آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے آپ بولنے نہیں دے رہے کن لا ایک حبیب رک ادھر ایک منٹ کن لا لو کن لا لو اور کن لا لو کہ نہیں مرزیا اور دس ہوئے مرزیا کن لا لو کن لا لو کہ مجھے باندر ہے یہ ہے میں لتر بڑے باندھا ہوں ساڈے علماء دے بارے جڑا بکواس کرے مفتی صاحب ہے بھی قادیانی سی وڈا قادیانی ہے قادیاں ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کھل کے کھیڈو ساڈے نال کھل کے کھیڈو قادیانی واٹی ایسی دی تیسی آؤ بھائی قادیانی ہاں جی شہزاد صاحب کیا نام ہے شہباز شہباز جی جناب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر محترم اکثر آپ میری براڈ پہ آتے ہیں ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں اور میں آپ اچھی کی اچھی براڈ باتیں پہ بھی آتا کرتے ہوں ہیں جی اکثر آج نہیں اس پہ آ جاتے ہیں یار اس کو کیا کہتے ہیں اسکرول کرتے ہوئے آ جاتے ہیں نہیں میں آج تک آپ کی براڈ پہ نہیں میں تو کسی کی براڈ پہ جاتا ہی نہیں ہوں غلطی ہو گئی یہ بتا رہا ہوں کہ اسکرول کرتے ہوئے آپ کی براڈ جو ہے نا میرے سامنے آ جاتی ہے اچھا تو آپ ایک اچھے آدمی ہاں اچھے آدمی ہو لیکن یار یہ بتاؤ کہ آپ اتنی لوز ٹاک کیوں کرتے ہو یار کون سی لوز ٹاک مرزے کی زناکاری بیان کی ہے تو وہ لوز ٹاک ہو گئی نہیں بولے مرزے کی شراب نوشی مرزے کی شراب نوشی یا زناکاری کی بات کرنا لوز ٹاک ہوتے یار مطلب میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی کھولا مرزے دی کتاباں کھولنا جی کتاباں کھولنا یار ایسے تو پتہ نہیں پرسوں میں ایک اور وہ سن رہا تھا کہ وہ ایک عالم نے دوسرے عالم کا جو ہے نا نہیں ویسے مرزا قادیانی کہ زناکاری شراب نوشی کی بات کرنا لوز ٹاک ہوتی ہے سچی بتانا نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا میں تو کہتا ہوں اس کی ماں کو پکڑ کے چوٹ دیں بات اس طرح کی ہے اب لوز ٹاک آپ کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں میں نے تو گالی بھی کبھی میں تو اب آپ کے لیول پہ آپ تو گالیاں دے رہے ہیں گالیوں پہ اتر رہے ہیں میں تو آپ کے لیول پہ آگے بات کروں سر نہیں مطلب میں نے آج تک گالی میں نے تو آج تک گالی دی نہیں آپ تو گالیوں پہ آ گئی ہیں میں نے تو آج تک گالی بھی نہیں دی سر دیکھیں اور لوز ٹاک اب اگر ایک بندہ آپ کو کہتے ہیں اگر ایک بندہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے نا اس کی پیدائش میں پورے محلے کا آتا ہے تو دیکھیں کتنے پیار سے وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں نا گالی دے رہے رائٹ اس بات کا مطلب بتائیں کہ آپ لوز ٹاک کا مجھے ابھی تانا دے رہے تھے اور خود گالیاں نکال رہے ہیں کرتوت اپنی چیک کریے دیکھیں میں تو اس کو اس لیے گالی دے رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گالی کوئی حل تو نہیں ہے دیکھیں گالی جب ہم ڈیبیٹر ہیں ہم نے کبھی گالی نہیں دی تو آپ کیسے دے سکتے ہیں اور پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی گالی نہیں دی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم لوز ٹاک کرتے ہو آپ کو اگر کوئی ایسا بولتا ہے کہ فلانے بندے کی پیدائش میں پورے محلے کا ہاتھ ہے فرق چیک کریے دیکھیں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلانے بندے کی پیدائش میں پورے محلے کا ہاتھ ہے تو اس نے گالی تو نہیں دی نا لیکن اگر آپ اس کو تھوڑی گہرائی سے دیکھیں گے تو کتنی بڑی گالی لگتی ہے یا کوئی اگر آپ کو کہتا ہے ایسی باتیں کرنے والا جو ہے نا اس کی ماں ہے جس مشن پہ تشریف لائے ہیں وہ مشن پورا کریے فرمائیے کدھر تشریف لائے یار بس یہی دیکھنے آیا تھا میں پنجاب کے مولوی جو ہیں ان کی کس قسم کی سوچ ہے یار ہم تو خود خادم حسین رضوی صاحب کے جو ہے نا سپورٹر ہیں لیکن یہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے جس طرح سے آپ نے مثال بننے اور آپ لوگوں کو اس طرح سے آگے باتیں ابھی ایک بندہ تھا اس کو آپ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ولد الزنا ہے پرسوں بھی آپ کسی بندے کو کہہ رہے تھے نہیں اس نے وہ میرے استاد گرامی کو گالی دی تھی اور اس وجہ سے وہ ہمارے جگر کا ٹکڑے ہیں خادم حسین رضوی صاحب سر کا تاج میرے استاد گرامی ہیں اور میں اپنے استاد کے بارے میں توہین برداشت نہیں کر سکتا تو جب آپ کے استاد کے بارے میں آپ کے کوئی توہین کرتے ہیں تو آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں برا والا بولتے ہیں میں نے کون سی گالی دی ہے ابھی آپ کوئی زنا کر رہے تھے نا کیا زنا ولد الزنا کا مطلب پتا ہوتا ہے کیا ہے آپ نہیں مجھے نہیں پتا سمجھائیں پھر اب کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کوئی گالی بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گالی دے رہے تھے ہم نے تو زنا سنا نا ہم نے تو زنا سنا تو ولد الزنا کا نہیں پتا
نہیں آپ تھوڑا سا اگر بتائیں گے تو اچھی سمجھ آ جائے گی، ہو سکتا ہے میں یہاں سے خوش ہو جاؤں۔ ولد زنا وہ ہوتا ہے کہ جو علماء کی، اولیاء اللہ کی، انبیاء اور رسول کی توہین کرتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ولد زنا۔ اوکے، اس لفظ کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ بڑا روحانی سا ایک لفظ ہے، قرآن مجید میں ہے، نہیں قرآن پاک میں شاید نہیں ہے، حدیث میں؟ حدیث میں بھی پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں۔ پھر روحانی یہ میں نے کیسے؟ خدا سے خود بنایا، یہ ایک بڑا آپ روحانی کوئی سا نبی لفظ ہیں؟ ہے نا، اس وجہ جی آپ کوئی نبی ہیں کہ آپ روحانی لفظ بناتے ہیں؟ نہیں نبی تو نہیں ہو، کیا منع ہے؟ الہام ہوتے ہیں آپ کو؟ نہیں سر پوچھ رہا ہوں، دیکھیں روحانی چیزیں تو ہم ان چیزوں کو، الہام تو مجھے ہوتے ہیں، یہ میں اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ الہام ہوتے ہیں آپ کو، مطلب اللہ ہاں تعالیٰ؟ الہامات تو ہوتے ہیں مجھے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیں پھر تو آپ بزرگ بندے ہیں۔ تو آپ کو الہام بھی ایسے الفاظوں کے ہوتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ جن کے پاؤں جو ہے نا خون میں لت پت ہو گئے تھے پھر بھی انہوں نے گالی نہیں نکالی، کھانے میں جن کو زہر دیا اچھا انہوں نے یہ گالی ولد نہیں زنا نکالی۔ جو ہے یہ گالی ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے آپ مجھے مطلب ہی نہیں سر پتا۔ مجھے دیکھو اس کا، دیکھو میں اس میں صرف ایک لفظ کو سمجھ پا رہا ہوں، زنا، بس۔ زنا ہاں بس مجھے اس سے ایک لفظ کی سمجھ آ رہی تو ہے۔ مطلب یہ ادھر دیکھیں، یہ وہ والا لفظ تو نہیں، یہ پٹاری کھول لیں جو مینو ذرا، جو کہ وہ الفضل میں بھی پڑھا ہے میں نے یہ لفظ، یہ وہ والا ہی تو نہیں کہیں زنا؟ دیکھو ہم نے تو قرآن مجید میں پڑھا ہے، حدیث میں سنا ہے کہ زنا حرام ہے، زنا برا الفضل کام اخبار ہے۔ 31 اگست 1938 کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ والی زنا ہے جو حضرت مسیح موعود صاحب کیا کرتے تھے کبھی کبھی؟ یہ کوئی عثمان اطاری صاحب نیچے لکھ رہے ہیں کہ پیدائش ہوا زنا بالجبر کی۔ نہیں وہ نیچے نہیں، اگر تو نیچے والوں کو جواب دینا تو نیچے جا کے دیجیے۔ نہیں آپ نیچے کے جا بلاگ کے پہ آپ کے دیجیے، لوگ ہوں گے نا؟ نہیں وہ نیچے جا کے دینا، مطلب بعد آپ میں سے سارے جو کر ہے رہے نا ہیں، محلے ابھی کے، ہم نیچے شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں میں تو یہ آپ کے لوگ ہیں، میں تو میں یہ یہ آپ کہہ لوگوں رہا ہوں سوچ کہ پڑھ یہ رہا ہوں۔ زنا وہی ہے جو مسیح موعود صاحب کبھی کبھی کیا کرتے تھے، یہ وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ یار دیکھو میں نے تو قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ زنا مسیح حرام موعود ہے، صاحب میں جو نے کبھی کبھی احادیث میں زنا پڑھا ہے۔ کرتے تھے، یہ وہ والا زنا ہے کوئی اور زنا ہے؟ یار دیکھو میں تو نہیں کرتا نا، اس لیے مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے مسیح حکم موعود تو پڑھے۔ کرتا تھا نا، مسیح موعود کرتا تھا۔ کون کرتا تھا جی؟ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہوگا، کتے کا بچہ تھا وہ تو، اس کو تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خنزیر کرتا وہ تھا، کبھی کبھی کرتا تھا۔ تو یہ وہ والی زنا تھا جس کی آپ بات کر رہے تھے؟ دیکھیں میں تو اس زنا کی بات کروں جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ میں اس زنا قرآن کی بات پاک کروں میں کہ زنا حضرت آیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 80 قرآن کوڑے پاک مار میں دیتے ہیں زنا اس آیا ہے؟ چکر میں۔ سنیں قرآن ہاں پاک جی میں آیا زنا سر، آیا ہے؟ جی بالکل آیا۔ کہاں پہ ہے؟ آپ سرچ کر لیجیے گا، مفتی بندے ہو، مجھ سے پوچھو، مجھے میں تو بتائیں آپ، اسٹوڈنٹ ہوں۔ بھائی میں نے تو نہیں کہیں پڑھا، آپ بتا دیں کہاں پہ ہے زنا؟ میں تو آپ کو اس زنا کا بتا رہا ہوں جو حدیث میں، قرآن مجید میں، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی جان لے لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ میں تو اس کی بات کروں نا۔ تو اگر کسی بھی شخص کو اٹھا کے آپ کہہ دیتے ہو جی یہ زانی ہے یا یہ، مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہو تو پھر ڈیبیٹ میں تو اس قسم کے الفاظ نہیں آتے نا۔ مطلب میں یہی آپ کو صرف کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نیچے آپ کے سپورٹرز کو بھی آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ کا اپنا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے پاس جب آئیں تو اس کو سیکھ کے جائیں، خوش ہو کے جائیں۔ قادیانی ہماری طرف سے خنزیر ہیں، ان کو تو پتہ نہیں یہ قبر کی وہ کیڑی بھی نہ ابھی کھائیں۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا سرچ کریں تو قرآن پاک کی آیت ہے، ایک ہی آیت میں ہے، وہ ہے سورہ الاسراء آیت 32 کے اندر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، جی بے شک۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے اندر۔ تو دیکھیں یہی تو فرما رہے ہیں نا کہ کتنی غلط چیز ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے قریب مت جاؤ، اور ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی ہم سے جب بات کرے تو نہیں اصل میں دیکھیں زنا کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، ولد زنا کی بات ہو رہی ہے۔ سر آپ سمجھا دیں پھر میں کب سے آپ سے فرما قرآن رہا ہوں۔ پاک نے خود بتایا، یہ دیکھیں قرآن پاک نے خود بتایا، میں آپ کو آیت نکال کے دکھاتا ہوں۔ یہ زنا کا مادہ ہی ہے،
इससे एक लफ्ज बनता है, इसका इसमें फाइल होता है, वो होता है जनीम। ठीक है जी। तो यानी इस जिना का फाइल, बल्कि ये नहीं, फाइल नहीं, इस फेल का नतीजा, जिना के फेल का जो नतीजा बरामद होता है उसको कहते हैं जनीम, कुरान पाक के अंदर। और ये आयत एक है सूरा अल कलम की आयत नंबर 13 के अंदर, सूरा अल कलम जी आयत 13 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उतुल्लिन बादा ज़ालिका ज़नीम। ठीक है, तो ये उस शख्स के बारे में जनीम कहा गया था कि जिसने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। तो अल्लाह ने उसकी 10 अलामतें बयान की। तो जब उस बंदे ने ये 10 अलामतें सुनी ना, उसने कहा कि ये 9 अलामतें तो मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये जो 10वीं अलामत है ना, ये मैं अपनी माँ से जाके पूछता हूँ। वो बंदा तलवार लेके अपनी माँ के पास चला गया और उसके गर्दन पर तलवार रख के कहने लगा कि आज मुसलमानों के नबी के ऊपर वही नाज़िल हुई है, मेरे बारे में 10 अलामतें बयान हुई, 9 अलामतें तो मेरे अंदर पाई जाती है, लेकिन एक अलामत के बारे में तू ही बता सकती है। अगर तूने झूठ बोला तो मैं तेरी गर्दन उतार दूं। उसने कहा कि मेरे बारे में जनीम का लफ्ज आया है, यानी जिसको वलदुल हराम कहते हैं या वलदुल जना कहते हैं। ठीक है, यानी जना की पैदावार, जानिया का बेटा, जना का नतीजा, समझ आई कि नहीं? तो जनीम उसको कहते हैं। तो उसकी माँ कहने लगी कि देखो, हाँ, जना के नतीजे, बदकारी के नतीजे में जो औलाद पैदा होती है उसको ही जनीम कहते हैं ना। तो वो कहने लगी कि तेरा बाप एक दफा कहीं गया हुआ था। तो अच्छा, ये कुरान मजीद में? ये कुरान पाक। तो मैंने फिर पीछे से बताएंगे जरा सूरत, सूरह अल कलम आयत नंबर 13। ओके, चलें आप तो माँ उसकी कहने लगी कि तेरा बाप कहीं गया हुआ था, तो एक चरवाहे के साथ मैंने मुंह काला किया था, तो उसके नतीजे में तू पैदा हुआ था। ठीक है, तो बात यह है कि हमारे उलमा लिखते हैं कि इसी आयत की तफसीर के अंदर कि जो अंबिया की तौहीन करे, अगरचे ये सिर्फ एक नबी के तौहीन करने वाले और शातिम के मतलब ही आयत आई, सारे नबी इसमें शामिल। ठीक है, बिल्कुल, किसी भी नबी की तौहीन करे वो जनीम है। इसमें सहाबा कराम भी शामिल, इसमें औलिया अल्लाह भी शामिल हैं, उलमाओ असलाफ हमारे सारे शामिल हैं। इनकी जो तौहीन करता है, उलमा फरमाते हैं कि उसके नुत्फे के अंदर शक। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो असल में जो है वो इस्लाम की असल में तौहीन कर रहा होता है। वो इनडायरेक्ट नबी करीम, वो इनडायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा होता है। क्योंकि ये एक जो आलमे दीन है, जैसे अल्लामा खादम साहब रिजवी है, तो वो सारी जिंदगी हजूर का ही दीन फैलाते रहे ना, हजूर की दीन की बातें करते रहे ना। तो वो ये कहते हैं कि देखो, जो उलमा की या औलिया अल्लाह की भी तौहीन करता है ना, वो असल में वो अटैक कर रहा होता है हजूर के ऊपर, वो अल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से वो जो बेगैरत इंसान आया था, कहीं वो आपका कोई दोस्त तो नहीं था? नहीं यार, असल में मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी दिन हो गए। तो वो बंदा उसने एक आलिम की, एक आलिम रब्बानी की तौहीन की, उनको गाली दी। तो उसके नतीजे के अंदर मैं एक, चूंकि वो मेरे रूहानी बाप है, उस्ताद रूहानी बाप होते हैं,
बेशक ऐसे ही, मैं उनका रूहानी शागिर्द हूँ, तो मैं हक बजाना था कि मैं उसको फिर जो मर्जी कहूँ। वो मेरे उस्ताद को अगर गाली दे सकता तो मैं भी उसको फिर गाली दूं। समझ आई कि नहीं? कोई बात समझ आई है कि नहीं? जैसा मुंह नहीं वैसी बिल्कुल आई, चपेट। नहीं बिल्कुल आई भाई यानी बिल्कुल इसको ऐसे ही। कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट। जी अब करें आप बात। अच्छा सर, मैं तो अभी आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया, टाइम दिया। अच्छा, ये जो कुरान मजीद की आयत है ये है उतला बाद ज़ालिका ज़नीम, हाँ ऐसे ही है? जी जी अब ये जो आपने मुझे पूरा एक किस्सा सुना है ना, जी इसके बारे में कुरान मजीद कह रहे तो कुरान मजीद ने इस लफ्ज को यूज किया है सिर्फ उस शख्स के लिए जो जिना की पैदावार है। हाँ सही है? कुरान मजीद ने आगे जो आपने पूरा किस्सा सुनाया ना, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ। मतलब दुनिया में हरामी बच्चे भी होते हैं ना, तो हाँ। कुरान मजीद ने बताया कि वो जो निकाह के बगैर के बच्चे होंगे ना, वो ये वाला निकाह के होगा। बगैर के बच्चे होते हैं, वो पहचाने जाते हैं अपनी करतूत से। वो नबी की या सहाबा की जब तौहीन करेंगे ना, खुद पहचाने जाएंगे कि ये बंदा जो है ना ज़नीम है। जी यार देखें, मेरा तो ये कहना है आप उसको मुर्तद कह सकते हो ना, बहुत कुछ कह सकते हो। नहीं, मुर्ताद क्यों कहें? क्यों कहें? हम वही लफ्ज क्यों ना बोलें जो कुरान ने इस्तेमाल किए या अल्लाह ने इस्तेमाल किए? लेकिन कुरान मजीद ने इसके लिए तो नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल किया ना। किसके लिए? देखें, यहाँ पे अभी आपने मुझे एक पूरी स्टोरी सुनाई है कि एक बंदा था, उसने किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया बताइए। देखें अभी आपने मुझे एक पूरी स्टोरी सुनाई है ना, थोड़ा सा मैं कह रहा रियलिटी हूं, पे किस चलते हैं। आप अभी कह रहे थे कि कुरान ने इसके लिए तो इस्तेमाल नहीं ना किया, किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया? कुरान मजीद ने जस्ट इतना कहा है कि जो बच्चा हराम से पैदा होगा वो जनीम है। नहीं नहीं, ये नहीं कहा। जो बच्चे की बात नहीं हो, मतलब बाद ज़ालिका जनीम। जो बच्चे की बात नहीं हो रही, एक बच्चे की बात हो रही है। गालबन उसका नाम वलीद था, तो उसने हजूर की गुस्ताही, तो वो था जनीम, और उसकी निशानदेही कुरान ने की कि इसने जो गुस्ताही की है ना, तो ये जनीम होने की वजह से इसने की है कि जनीम ही गुस्ताही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो उलमाए बिल्कुल किराम आपकी ने बात फिर सुन- यहाँ से नतीजा एक सुन तो लेना। वैसे तो ये आयत एक शख्स के बारे में ही है। वैसे अब आप ये भी कह सकते हैं, इतराज यहाँ पे कर सकते हैं कि आज अगर कोई उठ के शातमियत करता है, गुस्ताही करता है, तौहीन करता है, जैसे मिर्जा जूनियर जेलमी ने की है, तो क्या ये तो वो तो जनीम नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वलीद के बारे में ही आई थी। तो ये आयत सिर्फ एक शख्स के बारे में नहीं, ऐसा नहीं। ये हर उस शख्स के बारे में ये हुक्म है कि जो भी हजूर की तौहीन करे, वो चाहे मिर्जा गुलाम कादियानी हो, मिर्जा जूनियर जेलमी हो, या कोई और हो। जी ठीक हो गया, आपका हमारा इख्तलाफ खत्म हो गया, क्योंकि ये चीज मुझे मिल गई है। बात क्लियर हो बिल्कुल गई? ये चीज मिल गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। माजरत हो किबला आपसे माजरत आप ना चाहूंगा, फिर क्योंकि मैं नीचे आया जिस चले तरह से जाएं, था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है। पता है क्या, कुछ नहीं सर। पता है क्या, आप शबाज भाई, उस बंदे की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, आपके साथ रवैया मैंने कुछ और इख्तियार किया, ऐसा ही है ना? बेशक ऐसे ऐसे ही, ही। बेशक ऐसे ही। उसके साथ रवैया कुछ और था। हम अगला मुंह देख के ना चपेड़ मारते होते, जैसा मुंह होता है ना वैसी चपेड़ मारते। बात समझा? बस आपने जी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको जी, खुश रखे हाँ। और खत्म नबूवत जिंदाबाद। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा भी पढ़े और उनके फैजाबाद वाले जलसे में भी बैठे रहे। तो मुझे उन लोगों पे नीचे बुरा लग रहा था जो आपके सपोर्टर हैं, या पता नहीं कौन है, कह रहे थे ये आगे नहीं, ये अल्लाह अकबर, कमेंटों अल्लाह का ना माफ करे, देखें। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और सारे हमारे नहीं है, सारे मुसलमान नहीं है, फेक आइडियां हैं, एचईएस्ट हैं, कादियानीज हैं और दीगर लोग, फेक आईडी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी चलिए फिर ठीक है जी, चलिए शुक्रिया सर। अच्छा, आप कोई बात नीचे बैठ जाए ताकि नए कॉलर को उठा लिया जाए। जी जी जरूर। हबीब साहब नए कॉलर को उठाएं। जमील अमान सामने है, कप ना लगाएं। जमील अमान कप नहीं लगाना जी। लाल मार लालर की क्या लिखा है भाई? लाल मार। जी भाई, मौलाना साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब? शुक्र फरमाए जनाब। ठीक है।
अभी क्या मौजू के ऊपर बात है मौजू वो ये है कि मौजू है मिर्जा गुलाम कादियानी की ज़नाकारी, रंडीबाजी, शराब नोशी। मिर्जा कदियानी के मौजू है या मिर्जा इंजीनियर अली मिर्जा के बारे में है? और वो तो जिमनी तौर पर बेटा है ना उसका, रूहानी बेटा है, तो जिमनी तौर पे उसको भी लितर मार देते हैं। वैसे मेन मौजू एक ही है, बड़े मिर्जा जी। मुफ्ती साहब, हाँ, इंजीनियर अली मिर्जा तो बैठता है शुरू से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ता और फिर बोलता है कि हमारी नबी का जैसा है ही कोई नहीं, बाबी तो शे ही कोई नहीं। तो कैसा गुस्ताखी, वो तो गुस्ताखी कैसे करेगा? यही नारा लगाता था ना मिर्जा कादियानी, इसी वजह से तो उसको 1974 की असेंबली ने कहा कि तेरा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। सेम यही नारा मिर्जा कादियानी लगाता था, इसी नारे की वजह से तो उसको 1974 की असेंबली ने कहा तेरा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। मौलाना साहब, मेरा ख्याल से मैं तो पश्तून हूँ, तो मैं उसको सुनता हूँ तो सबसे ज्यादा खत्म नबूवत के ऊपर इंजीनियर अली मिर्जा साहब काम करता। हाँ, वो तो कादियानी भी कहते हैं सबसे ज्यादा खत्म नबूवत का काम मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने किया, और खत्म नबूवत का सबसे बेहतरीन काम हम कर रहे हैं, दुनिया का हर कादियानी कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, ये तो हम देखो, अगर वो लोग बोलते हैं कि यानी वो मिर्जा वो इंजीनियर अली मिर्जा बोलते हैं कि ये बाबी तो शे कोई नहीं, आप लोग जो दुबंदी लोग हैं वो बोलते हैं कि वो पंचपीर अच्छा नहीं है, पंचपीर बोलते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये गुस्ताखी नहीं, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि देवबंदी ते शाही को नहीं, वाबी ते शाही को नहीं, शिया ते शाही को नहीं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ क्यों बोला आपने खान साहब? खान होकर झूठ बोल रहे हैं, देख ले आप। खान वैसे झूठ नहीं बोल, मौलाना साहब खान बड़ा सच्चा होता है, खान बड़ा सच्चा होता है, झूठ क्यों बोला? देखो एक बात तो सुनो ना, एक बात तो सुनो, आपने अभी कहा कि बरेलवी लोग देवबंदी को कहता है, वो शाही को नहीं। अच्छा क्यों कहते हैं वो लोग, क्यों कहते हैं एक दूसरे को? ये कब आपको कह रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। ये छुट्टा बातों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फितवे लगा रहा है, ऊपर के फितवे लगा रहा है, ये बात कब तक चलेगा? कौन फतवा लगा रहा है? कौन फतवा लगा रहा है? ये मैं सुनता हूँ सर, मैं मैंने नहीं कभी लगाया, आप बात मुझसे खान साहब कर रहे हैं ना। आपको मैं नहीं बोलता हूँ, आपको मैंने आप तो बहुत मैं कह रहा हूँ कि आप बात मुझसे कर रहे हैं ना, खान साहब बात मुझसे कर रहे हैं ना, कि किसी और से कर रहे हैं? मुफ्ती साहब मैं आपका किसी और से कर रहे हैं कि मुझसे कर रहे हैं? पहले बता दें किसी और से। मैं आपको भी सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम, मैं आपका बयान सुने ना। खान साहब रुके ना, रुके ना, रुके ना, रुके ना, आपने लगता है गाड़ी भी चला रहे हैं, रुके जरा। नहीं चलो बोलो, रुके ना थोड़ा सा। देखिए खान साहब, आपकी बात मुझसे हो रही है, अब मेरी बात करें, मेरी बात करें, मुझसे जब बात करें तो फिर मेरी बात करें, क्या ख्याल? अच्छा कोई और बात ना। अच्छा जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, एक सवाल का जवाब मेरे को दे दो यार। इधर हबीब साहब, जी बल्कि जमील अवान भी चला गया यार। मुफ्ती साहब, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, मुझे ना कोई मोडिरेटर बुला लेने दें, कोई डिबेटर आ जाए, थोड़ा सा मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ, ताकि वो ना ब्रांड पीछे से। मियां अजीम बैठा जी, मियां अजीम बैठा है। चले भाई, ये थोड़ा सा ना चलाइएगा। मियां साहब मैं आ रहा हूँ, संभालिए। हुजूर आप करेंगे बात या मैं फिर इनसे शुरू करूँ बात? नहीं, आप शुरू करो। हाँ, तो देखें क्या नाम है आपका, लाल मार साहब, आपका असल में सवाल क्या है? आप अपना सवाल तो रखें ना, असल में सवाल मेरा सवाल। मुफ्ती साहब चला गया ना, मैं उसे एक सवाल पूछ रहा था तो वो चला गया। नहीं, क्या सवाल क्या आपका? मेरा सवाल सर ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल फिर मुफ्ती साहब को रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 81 दिन बाकी था, एक कुरान का ये आयत नाजिल हो गया और उसमें ऐसा कह रहा है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दिन कामिल हो गया। उस टाइम पे न पंचपीरी था, न बरीली था, न दुबंदी था, ये बात में वो दिन तो मुकम्मल हो गया, ये क्यों बन गया है? ये क्यों बना है? ये लालमार साहब मैं आपका मसला हल करता हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, अब थोड़ा सा तसल्ली से जवाब सुनिएगा।
मुझे ये बताएं कि किसी ने आपको जबरदस्ती कान से पकड़ कर बोला है कि ये पंज पीढ़ी लाल पीढ़ी को मानो? किसी ने अच्छा, आपसे मेरे को नहीं जबरदस्ती बोला। नहीं मेरे दो, साथ दो अपना मैंने पिक्चर नहीं है। सुन मेरे लेना साथ अपना पिक्चर नहीं सुन है। लेना देखो सुन लो ना, थोड़ा सा सब्र भी तो रखो। अब यकीन करें जो बातें आप कर रहे हैं ना, मैं आपसे वल्लाह बाखुदा पहली दफा सुन रहा हूँ कि पंज पीठ भी कोई चीज है। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो बात आपसे सुनो, सुन ये रहा हूँ। भाईजान हो रहा है, ये बात हो रहा है, ये किधर हो रहा है वो, किधर अगर हो रहा है तो हमें क्यों नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपको क्यों नजर आ रहा है? सवाल तो ये है फिर। आपको कैसा, आपको अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आप छुपा रहा है, बात छुपा रहे हैं भाईजान। नहीं आप बात छुपा रहे हैं। देखे खान साहब, मुफ्ती साहब ने भी कहा था कि जो खान होता है ना वो झूठ नहीं बोलता और आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात नहीं है यार। होता देखो। यहाँ पे देखिए मेरी बात सुने, 54 बंदे बैठे सुन रहे हैं, 54 बंदे में से एक बंदा भी आपकी बात की तस्दीक कर सकता है कि जो खान साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? ये एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ता है। कौन? बरेली दुबंदी के पीछे नमाज पढ़ रहा है। हाँ पढ़ रहा है। आपको किसने कहा नहीं झूठ पढ़ बोलता, रहा? अब झूठ बोलता, किसने बोला है झूठ बोल रहा है? अब झूठ बोल रहा है। एक दूसरे के ऊपर काफिर के पीछे नहीं लगा रहा है। सुन लो ना, मैं खुद बरेलवी हूँ और मैंने देवबंदियों के पीछे भी नमाज पढ़ता हूँ, अहले हदीस के पीछे भी पढ़ता हूँ नमाज। एक मस्जिद दूसरे का बारे में जिहार मस्जिद है, क्यों? किधर है? मस्जिद पता जिहाद। नहीं यार, पता नहीं, आप शायद कोई ख्वाब देख कर आए हैं। आप बातें ऐसी कर रहे हैं जिनका हकीकत के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। मैं आपको क्या जवाब दूँ? आप लगता है मेरा तो भी ये और अपना भी क्यों एक नहीं होएगा? कौन ये एक एक नहीं? क्यों नहीं होएगा? ये एक क्यों नहीं? ये मुला कौन एक क्यों एक? नहीं? बरेली, पंचपीरी, दुबंदी एक होना चाहिए। यार पंजपीढ़ी कौन है पंजपीढ़ी? मुझे भी तो बताए ना, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ पंजपीढ़ी कौन है पंजपीढ़ी? आप खुद बोलते हैं कि मैं बरीदी हूँ, आप खुद बोलते हैं कि मैं बरीदी हूँ। तो बरेली होना है क्या ये एक गुनाह है? बरेली होने से क्या क्यों बंदा बरेली है? मुसलमान नहीं रहता है? क्यों बरीदी है? इस्लाम। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं क्यों बरेली हूँ। बरेलवी होना सिर्फ एक निस्बत है। जैसे मैं अब आपसे ये सवाल करूं, आप पठान क्यों हैं? हम मुझे क्या जवाब देंगे कि आप क्यों पठान हैं? ये अच्छा, सिर्फ देखो। एक निस्बत नहीं, आप बताएं अच्छा, आप देखो। पठान क्यों है? ये बरेली बोलते हैं कि ये वहाबी है, सुरूं का सूर है। ये मैंने सुना है, बरेली के बड़ा आलिम से मैंने सुना है। कब सुना है? किससे मैं सुना जो है? मर गए, कब एक सुना है? आलिम तो वो अभी मरा हुआ है, वो अभी कब मर गया, वो सुना आलिम है? एक बार लो मैंने सुना लो है। खान साहब पता नहीं है आपने कोई ख्वाब देखा और आगे ना हमारा भी दिमाग नहीं, खराब कर भाई, दिया। और अपना आप मेरा और यकीन मेरे करें सवाल का जो जवाब नहीं दे सकता। आप आलिम नहीं है, आप हमारे सुने ना, आप आलिम सुन नहीं। लो ना, नहीं सुन तो लो ना खान साहब, सुन लेगा। आपको आप सवाल ही ऐसे करने जो बातें हमने पहले सुनी कभी नहीं है। पता नहीं शायद आपने कोई वीडियो, क्या नाम लेते, कोई ख्वाब में कोई मूवी का सीन देखा और वो यहाँ पे आगे बताने के जी वो ऐसे है तो ऐसे है। नहीं मुफ्ती साहब, चला गया। आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकते भाई जनाब। आप इधर उधर बात घुमा रहा है यार, अब नहीं दे सकते कौन सा मेरे सवाल का जवाब। छोड़। खान साहब, आपका कोई इंसानों वाला सवाल का नहीं जिसका जवाब बनता भी हो। अब मैं इसका नहीं, क्या ये- जवाब दूँ? नहीं आप देखें, अब आप पूछ रहे हैं वो बात कि भाई रात काली क्यों होती है, तो इसका मैं क्या जवाब दूँ? मैं भी तो मुफ्ती आपको साहब किधर बोला चले? कि आप मुफ्ती साहब के साथ बात करूँ, मैं आपके साथ नहीं करूँ भाई। जवाब नहीं। फिर आप मेरा सवाल आप इधर उधर बात देना घुमा कि रहे हैं आप आप। पठान क्यों है? नहीं, आप मेरे सवाल के जवाब में पठान क्यों है? भाई ये मेरा सवाल का जवाब ये नहीं। अभी भाई एक मिनट ना, तो आपको ये बोला दे रहे मैं हैं। मुफ्ती साहब के साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपके साथ में बहस नहीं चल रहा हूँ भाई साहब। खान साहब बहस वाली कर रहा हूँ। बात ही नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, आप झूठ ना बोले। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच्ची हैं तो दलील लाए ना। देखो जो आप अगर आप सच्चे हैं तो दलील जी, लेकर अस्सलाम आए। वालेकुम जी मैं आ गया जनाब। जी हजूर। अच्छा, कहाँ तक बात पहुंची खान साहब? मोदी जी। साहब, मैंने उसको बोला, मैंने उसको जी। कहा, मैं उसके साथ बहुत सारी बात की, वो मेरा बात इधर उधर घुमा रहा है। मैं बोलता हूँ कि ये पीर का औरत क्यों बन गया? क्या ये बन क्यों गया? बना? ये पीर का औरत क्यों बन गया हमारा पाकिस्तान? फिरका वारियत क्यों बन गया?
कौन फिरका वारियत बन गया? खान साहब, हाँ खान साहब, खान साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। खान साहब मौजूद हैं आपके, चले गए हैं? हेलो मैं इधर ही हूँ भाईजान, मैं इधर ही हूँ। खान साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई। किबला मुफ्ती साहब, ये खान साहब का सवाल ये है कि अगर आप बरेलवी हैं तो आप नहीं, उनको खुद दोहराने दें। नहीं, और नहीं कोई बोले, और नहीं बोले। ये खान साहब क्या सवाल आप कर रहे हैं? हेलो भाईजान, उससे क्या वो खान साहब, यार खान साहब लगता है यहाँ तो नशे में है, यहाँ अल्लाह ही जानता है। हेलो, नहीं, मेरा नहीं देता, मेरा जवाब नहीं देता ना। वो इंजीनियर अली मिर्जा मैं सुन रहा हूँ, वो सच्चा आलिम है, वो सच्चा आलिम है। नहीं, फिरका की क्या बात की आपने? कोई बात की है कोई फिरके की? कोई कर रहे थे आप? ये इंजीनियर अली मिर्जा को मैं अच्छा सुनता हूँ। मेरे इंजीनियर अली मिर्जा सीधा बात करते हैं, आप लोग इधर नहीं, उधर बात फिरके की घुमा कोई रहे बात हैं। की थी आपने, वो बात अगर दोबारा कर दें तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो आपसे आप मेरे से अच्छा जानता है। क्या जानता है? वो फिर कवारियत जानता है आप ना, क्या जानता है? वो जानता है, आप अच्छा जानता है, हमसे अच्छा जानता अच्छा, है। हजूर अलैहिस्सलाम का कोई फिरका था? हाँ, मैं यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यही सवाल। फिर सहाबा का कोई फिरका था? नहीं नहीं था। नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फिरका था? नहीं था। नहीं था। हाँ, तो जो फिरके बनाते हैं वो कौन होते हैं? वो आप मेरे को बोलो, मैं आपका सुनूंगा कि कौन होता। मिसाल क्या होते हैं वो कुछ तो बताए खान साहब, क्या होते हैं जो फिरके यही बनाते मेरा हैं? सवाल है, ये मेरा सवाल है। हाँ, ये मेरा सवाल है। हाँ, वो कौन होता? अच्छा चले, ये आपका सवाल है। और जो फिरके नहीं बनाता वो कौन, क्या होता है? अच्छा, यही मेरा सवाल है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुफ्ती है ना, है? ये मेरा सवाल है। क्या सवाल है? मैं यही सवाल है कि देखिए क्यों बन रहा है। यार खान साहब, सही बात करें मेरे साथ, बिल्कुल सीधे होके। थोड़ा डिंगे होए ना तो काम खराब हो जाना है। बिल्कुल सही गल करो मेरे नाल खान साहब। खान साहब सुनते लवो ना, मैं आपका खान साहब सुन लवो जरा। बिल्कुल सीधी गल करनी है, इंज जिन्नू कहंदे सिराते मुस्तकीम वाली। सीधी गल, टेढ़ी मेढ़ी गल नहीं करनी। हाँ जी, सही बात। मैं आपका गल कोई गल खान साहब कोई समझ आई है कि नहीं तुहाडे? ठीक है। हैं? अब मैं आपको जरा बताने लगा हूँ, ठीक है? बताओ। ये तिरमिज़ी शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है 3532। याद रहेगी आपको? यही बोलो। बताएं, नंबर याद रहेगा? चलो आप बोलो ना, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपको। और नंबर तो याद करिए यार। 28-12 ते बड़ी याद की थी जे, ते याद नहीं हुंदी थोड़े कोल। 3532। 3532। एक किताब कौन सी है हदीसों की? तिरमिज़ी। आप बोलो। तिरमिज़ी। अब हदीस का नंबर क्या है? 3532। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा, अल्लाह पाक ने जब खलक को तख्लीक किया, फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, तो उस खलकत के मुख्तलिफ फिरके बनाए अल्लाह ने, तो उन फिरकों में से जो बेहतरीन फिरका था उसके अंदर मुझे बनाया। सुम्मा जअलहुम फिरकतैनी, फिर उसके भी बेहतरीन फिरके के आगे 2 फिरके बनाए अल्लाह ने। फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, उन 2 में से भी जो सबसे बेहतरीन फिरका था ना, उस फिरके के अंदर अल्लाह ने मुझे बनाया। यहाँ पर खान साहब एक चीज तो ये पता चली कि अल्लाह पाक ने फिरका बनाया
اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا. دو مسئلے یہاں پہ حل ہوئے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرقے نہیں بنانے, جبکہ اللہ پاک تو فرقہ بنا رہا ہے, اللہ نے خود فرقہ بنا کے دی ہے. جعلا یجعلو کا مطلب ہوتا ہے بنانا, ٹھیک ہے. تو فجعلنی مجھے بنایا, فی خیرہم فرقہ, ایک بہتر فرقے کے اندر اللہ نے مجھے بنایا. یہ تو تھا کہ اللہ کا فرقہ بنانا اور حضور کا فرقہ ہونا. تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور کا بھی فرقہ تھا. اب آگے بڑھتے ہیں, صحابہ کا فرقہ تھا کہ نہیں. تو بخاری شریف ہم کھولتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4050. یاد رہے گا خان صاحب, کیا نمبر ہے؟ بولو میں سن رہا ہوں آپ کو. 4050 نمبر بتائیں. 4050 4050 بخاری کتاب ہے. فرماتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما خرج النبی الی غزوۃ احد, جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی طرف نکلے, راجع ناس ممن خرج معہ, کچھ لوگ لوٹ کے واپس کہ جو حضور کے ساتھ آئے تھے. وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي فِرْقَتَيْنِ, جب صحابہ کی تعداد تھوڑی رہ گئی نا تو صحابہ کے دو فرقے بن گئے. وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي فِرْقَتَيْنِ, دو فرقے بن گئے صحابہ کے. فرقتن, ایک فرقہ ان میں سے صحابہ کا یہ کہہ رہا تھا تقولو نقاتلہم, کہ ہم ان کا کافروں کا قتال کریں گے. وفرقتن تقولو, ان میں سے صحابہ کے فرقے میں سے ایک فرقہ یہ کہہ رہا تھا کہ لا نقاتلہم, کہ ہم قتل نہیں کریں گے. تو ابھی کی گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا اللہ نے فرقہ بنایا, حضور کا فرقہ تھا, صحابہ کا فرقہ تھا. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو فرقہ نہیں ہے تو آپ تو پھر اسلام میں نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح ترین حدیث ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ ستفترق امتی, کہ ان قریب میری جو امت ہے 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. حضور فرما رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت بٹ جائے گی 73 فرقہ, 73 فرقوں کے اندر. واحدۃ فی الجنہ, ایک جنت میں جائے گا. واثنتان وسبعون فی النار, 72 فرقے جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. قیل یا رسول اللہ من ہم, اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ قالا, حضور نے فرمایا الجماعہ, وہ ایک جماعت ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. یہی نعرہ مرزا قادیانی نے لگایا تھا, اس نے کہا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور سب فرقوں کی دکانیں میں نے بند کر دی ہیں. یہی فرقہ, یہی نعرہ چھوٹے مرزے نے لگایا. وہ کہنے لگا کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, اور خود ایک فرقہ بنا کے بیٹھ گیا, خود اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا. اسی طریقے سے مرزا قادیانی خود ایک فرقہ اپنا بنا کے بیٹھ گیا تھا. وہ یہی نعرے لگا کے ایسی باتیں کر کر کے جناب وہ لٹرین کے اندر مر گیا, اور یہی باتیں کر کر کے مرزا جونیئر جیل میں ابھی لٹرین میں بیٹھا ہے. جیل کے اندر اس کو ایک کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا ہے. وہ کوٹری چھوٹی سی کوٹری ہے, اسی کوٹری کے اندر لٹرین بھی ہے, ادھر ہی لٹرین کرنی ہے, ادھر ہی سو جانا ہے.
تو یہ حالت ہوتی ہے جو لا یعنی باتیں کرتے ہیں، اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں، اور اللہ رسول کے اوپر، صحابہ کے اوپر، اولیاء اللہ کے اوپر، بابے بزرگوں کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جی اب خان صاحب بولیں آپ۔ جی خان جی بول لو۔ ہیلو ابھی مفتی صاحب 73 میں، یہ 73 پرکروں میں کون سا اچھا ہوگا؟ وہ جڑا ہوئے گا وہ بعد چ دساں گے تانوں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں سن لیا، میں اب آپ آپ کو مانتے ہیں کہ اللہ نے فرقہ بنایا تھا؟ میں تو یہ مانتا ہوں کہ ان دین عند اللہ الاسلام۔ آپ مانتے ہیں؟ ابھی حدیث نہیں، ابھی حدیث نہیں، ابھی زیادہ دور نہیں، زیادہ دور نہیں گئے ہم۔ خان صاحب ابھی حدیث سنائی ہے۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ وہ کون سی حدیث تھی؟ کیا نمبر تھا اس کا؟ وہ کون سی حدیث تھی جو میں نے ابھی نمبر آپ کو یاد کروایا تھا؟ مفتی صاحب وہ نمبر تو بتائیں ذرا۔ ربنا اور اسلام دین۔ اوے خان جی تسی نا میرا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ دیکھو تساں تے نسوار کھا لینی ہے تے میں نسوار کو نہیں کھاندا، تے تسی میرا دماغ کھاندے ہو پہ، ویکھ لو پھر خان صاحب، ویکھ لو چٹتے ہو پہ میرا دماغ، میرے سوال کے جواب نے نہیں دیا، آپ نے نہیں دیا، آپ کو بات گما رہا چٹتے ہو پہ میرا دماغ خان صاحب، ویکھ لو تسی تے نسوار کھا کو کے تے کم سار لینا تے میں کی کھاواں گا؟ انجینئر علی مرزا میں سن رہا ہوں، وہ بہت اپنی نپ کے رکھی ہے انہوں نے۔ اے اسد ہے، اے اسد ہے، اچھا عبداللہ جی شاہ جی تیرا کیس ہی بھائی، میرا کیس نہیں ہوا ہے۔ جی بسم اللہ شاہ جی۔ خان جی آپ کو مفتی صاحب نے جو حدیث مبارکہ بھی سنائی ہے آپ کے پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ بات سنو، میرا جواب نہیں ملا میرے کو نہیں، آپ نے کہانی نہیں نہ سنانی۔ دیکھیں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ دیکھیں وقت نکال کے وہ آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے، اس کی وضاحت بھی دی ہے، آپ کے پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ کہ آپ ادھر ڈرامہ کرنے آئے ہیں؟ یہ میں ایک دوسرا بات بتا رہا ہوں، یہ چھوٹا باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر یہ پتوے لگا رہے اوپر کا۔ اوہو یہ نہیں بات ہو رہی خان جی دیکھیں آپ سے پیار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، احترام کے ساتھ، آپ بھی کوشش کریں گے وہ چیز کو برقرار رکھیں۔ آپ سے سمپل سا سوال کیا گیا ہے، جو مفتی صاحب نے بھی 10-15 منٹ آپ کے اوپر محنت کی ہے، وہ آپ کے کچھ پلے پڑی ہے بات کے نہیں؟ کہ یہاں سافٹ ویئر آپ کا اڑا دیا ہوا مرزا جیلمی نے، کہ جو اچھی چیز ہے وہ پلے آپ کے پڑنی نہیں ہے؟ مرزا انجینئر علی مرزا ڈاکٹر ہے، یہ پورا یہ بابو کا ڈاکٹر ہے، وہ بابو کا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر نہیں، ہے، وہ بات الگ ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دیکھیں جو علماء کرام ہیں۔ ایک منٹ میوٹ کریں ذرا خان صاحب، اصل میں عوام کو بھی خان صاحب پہلے فرقوں والا مسئلہ حل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں، ہم ادھر میں جاتے کہیں نہیں ہیں۔ جی اسد بھائی انہوں نے صرف ایک موضوع تے ادھر رکھیا جی، ادھر ادھر نہیں جان دینا انہوں۔ جی شاہ جی۔ تو خان جی اصل میں عوام کو بھی بتانا نا، یہ صرف آپ لوگ ادھر بیٹھ کے نعرے مارتے ہیں جی علی بھائی نے ہمیں جناب بڑا علم دیا ہے، تو علی بھائی علمی کتابی، ہم بھی علمی کتابی، تو یہ آپ لوگوں کی علمی کتابیت نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کا دماغ مرزا خنزینیر نے اس قدر ڈیمیج کر دیا ہوا ہے کہ کوئی علماء اکرام آپ کو کوئی حدیث مبارکہ یا قرآن کی آیت سمجھا رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کے پلے وہ نہیں پڑ رہا، کیونکہ اتنا گند بھر دیا ہوا اس نے، عوام دیکھ رہی ہے۔ جی بتائیں ابھی اس حدیث کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات سنو نا، ایک بات سنو ذرا، وہ سنتے ہیں آپ کی بھی بات سنتے ہیں خان جی۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے یہ اتفاق اس کے کیوں نہیں ہے ملا لوگوں کا؟ دیوبندی بولتا ہے کہ یہ، اور چھوڑو دیوبندی کو چھوڑو، اس حدیث میں دیوبندی وہابی شیعہ کا ذکر نہیں ہے خان جی۔ یہ جو حدیث مفتی صاحب نے آپ کو ترمذی شریف کی بتائی ہے، 1400 سال ہو گیا بھائی، 1400 سال اپنی تو کپ پائی کتوں آ گیا وہ حدیث دا خان صاحب آپ سے منکر لگتا پیا۔ وہ دیکھیں نا یار، وہ سیدھے وہ منکر ہے، یا تو بھائی کہہ دو تم کہ مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے وہ سرے سے ہی حدیث ہی نہیں ہے، یا میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو چلو تم پھر اگلی بات کر لو۔ بھائی تمہارے اوپر محنت کی ہے، تمہیں حدیث مبارکہ بتائی ہے، ایکسپلین کی ہے، اور تم اس کی طرف آ ہی نہیں رہے۔
वो इधर उधर जा रहे हो, क्लियर बोल दो कि भाई मैं हदीस को मानता ही नहीं हूँ। अजीब मामला था तुम लोगों के। जी हाँ जी, माइक ओपन करें, बताएं इस अपना हदीस के मुताल्लिक जो मुफ्ती साहब ने बयान किया है, या कह दो सिरे से कि भाई मैं हदीसों को नहीं मानता, बात खत्म। यार असद 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਸੁਣ, ਕਾਲਰ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ। जी जी शाह जी, ठीक हो गया। जी हाँ जी, मुफ्ती साहब हाँ जी, अगर आपने इस हदीस के मुताल्लिक कुछ बताना है, कुछ है आपके पास बताने क्या है, हाँ करें या ना करें या मुनकर हो जाए, कहीं कभी मैं नहीं मानता। मेरा ये बताना है कि वक्तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वक्तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये उस हदीस में ये जिक्र नहीं है जो हदीस मुबारक आपसे जो अच्छा, मुफ्ती साहब। अच्छा, मैं आसमानी किताब का बात कर रहा हूँ, मैं आसमानी किताब का बात कर रहा हूँ, आप हदीस की बात करें, मैं अल्लाह के किताब का बात कर रहा हूँ। एडा नहीं साढ़े को दिमाग वेला किते को पागल करिए। ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। अरसलान साहब को शाह जी आए हैं ऊपर। हाँ उस्मान जी उस्मान अगे पार्टी शुरू कर भाई इधर। जी ठीक हो गया। अच्छा रिजवी शेर भाई, पहले ना आप गुफ्तगू कर लें, फिर जगह बनाएं, नीचे कॉलर ज़्यादा हैं, तो फिर अरसलान भाई से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं माइक म्यूट किया वे ते जगह 2 को बंदियां जी दी जी बना हजूर, के रखनी जी है। जी हजूर, मैं नीचे जा रहा हूँ, बस मैं सलाम दुआ करने के लिए आया, तो मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नीचे। जज़ाकल्लाह। डबल टैप भी करो, ब्रांड ਨੂੰ शेयर करो, डबल टैप करो, रीपोस्ट करो। अच्छा जी सर, अपना माइक ओपन करें। जी अरसलान भाई। सर मैं बिल्कुल आपकी सब बातों से एग्री हूँ। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था आप लोगों को, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं नीचे ही बैठ के आपको सुनता सवाल है आपका जमील भाई किबला। नो सर, नो। ठीक है अरसलान भाई, फिर इजाजत है, नीचे कॉलर काफी हैं, उनसे सवाल जी जरूर। जज़ाकल्लाह। अच्छा ऊपर कॉल पे कौन ले रहा है? हबीब भाई आप ले रहे हैं ना कॉल पे? मैं ले रहा। ठीक है। अतारी अंजम उतारी भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ना सुन रहा हूँ नीचे बैठ के, आप करें बात। जी अंजम उतारी भाई, कोई आप अपनी तरफ से कोई बात ऐड करना चाहें? गुफ्तगू मैं भी लेट ही आया हूँ, अभी मैं गुफ्तगू से सुन तो नहीं सका, लेकिन आप नीचे सुन रहे थे, कोई ऐड करना चाहते हैं बात, आप ऐड कर लें। नहीं उस्ताद साहब से सलाम पेश करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। ठीक, कॉलर काफी आ गए नहीं यार। बिलाल कादरी भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, मेरा जितने ब्राउड पे बैठे हुए हैं ना, मेरा सबसे एक सवाल है कि जो अपने बंदे हैं ना, वो बराए मेहरबानी फरमा के वो कॉल की रिक्वेस्ट ना डालें। दूसरे लोग जो हैं जो सवाल करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कोई कि ना वो अपने लड़के आ जाते हैं। असल में हम चाहते हैं कोई मोहतरीज आए, कोई इतराज करे तो वो फिर चलो कोई बात आगे बढ़ती है। अच्छा इनकी सुन ले जरा क्या फरमाते हैं बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी यहाँ पे ना उसामा भाई बैठे हुए थे, तो मैं उनकी ब्रोड पे बैठता हूँ, तो मैं उनको देख के यहाँ पे आऊँ। तो आप बताएं, आप किसके मुतल्लिक़ ये गुफ्तगू करते हैं, क्या चीज़? आप मेरे भाई आप ना नीचे बैठ के सुने तो आपको खुद समझ आ जाएगी। अगले कॉलर को बताएं, अगर आप बताएं तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा ना। मेरे भाई आप नीचे बैठ के सुनिए, ठीक है? बाद में जब कोई सवाल हुआ ना पेश तो कॉल कर लीजिएगा। चले ठीक है।
हाँ, अगले कॉलर को उठाए। नीचे जो मैसेजेस है ना उनसे भी अंदाजा हो जाता है कि हम गुफ्तगू दो ही मिर्जों के ऊपर करते हैं। एक है बड़ा मिर्जा, मिर्जा का गुलाम कादियानी। ओ नहीं ओ एक बस है नवे नवे मुंडे आंदे ने, नहीं पता की हिसाब था वे। पहले 4 दिन रवो साडे नाल, कोई उठो ए बवो खलोवो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਅਜੀਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। जी अच्छा उस्ताद मोहतरम एक न्यूज़ सुन लें। अभी अभी मुनाजरा हुआ है जोसेफ भट्टी, जोसेफ भाई का मुनाजरा जो क्रिश्चियन मसीही हैं। मीर सलीम जो है उसका जो बहनोई उसके साथ मौजू ये था कि रूहानी डिज़ाइन से, शैतानी डिज़ाइन से सिर्फ साबित करना है कि मिर्ज़ा कादियानी नबी था। तो इन्होंने पहले वो छितर मेरे हैं, वो छितर फेरे हैं जोसेफ भट्टी ने, वो छितर फेरे हैं। अच्छा, पहली दलील ये दे दी कि भाई ये देखो कि जो होता है सच्चा वो इल्हाम होता है, वो खुदा की तरफ उसको मंसूब करता है। लेकिन तो एक क्रिश्चियन के साथ एक कादियानी का ये मौजू बनता नहीं है वैसे। हाँ जी, वो कहता है जी हम साबित करेंगे आपको कि मिर्जा कादियानी ने कसरे सलीब भी की है और नबी भी है। अच्छा नहीं, वो कसरे सलीब बीच में रखे ना आप, मौजू तो फिर वो हुआ ना कसरे सलीब हुआ ना कि एक हवाला नहीं ना आया, कसरे सलीब का तो एक हवाला नहीं आ सका। नहीं, ये मौजू वैसे बनता नहीं है। तो और कादियानियों ने फिर कैसे एक क्रिश्चियन के साथ ये मौजू छेड़ लिया, ये भी एक सवाल है। क्यों छेड़ा? ये तो बनता ही नहीं, कादियानी का एक क्रिश्चियन के साथ ये मौजू बनता ही नहीं किसी कीमत पर भी। हाँ, कसरे सलीम मौजू बन सकता है, वो बन सकता है जी। तो पहली दलील चले, मैं एक ही दलील काफ़ी है। एक उसने पेश गोई पेश की और उसके ऊपर जोसेफ ने अब्दुल्ला अथम की जो पेश गोई है उस पर छितर फेरे, बहुत रख के छितर फेरे। और जो पहला हवाला उसने ये दिया कि इल्हाम हो किसी को खुदा की तरफ उसको मंसूब करे और फिर वो जिंदा बच जाए, ये नामुमकिन है, वो कत्ल किया जाता है। उसका जो मजहब है, उसकी जो जमात है वो फलती फूलती नहीं। तो आगे से जोसेफ साहब जो थे क्रिश्चियन मसीही जो थे, उन्होंने हवाला पेश किया कि भाई पौलुस रसूल का मिर्जा कादियानी ने कहा हुआ है कि उसने दावा किया रसूल होने का। आज तक उसकी जमात है, हम भी उसकी जमात के लोग हैं। सबसे ज़्यादा जमात पौलुस रसूल की है। तो लिहाजा तुम सब मरज़इयों को चाहिए कि हमें कबूल कर लो, क्योंकि ना वो कत्ल हुआ और आज तक उसकी जमात भी बढ़ रही है, बल्कि मुसलमानों से भी ज़्यादा है। तो तुम सारे मरज़इयों को चाहिए कि मेरे ऊपर जो मेरे हाथ में बैत करो, ये लो सलीब उसने वीडियो में दिखा के इन सारे मरज़इयों को शर्मिंदा किया। और फिर उसने बहाउल्लाह का दावा पेश किया कि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद अपनी किताब में लिखा हुआ कि बहाउल्लाह ने दावा मसीहत किया, वो भी कत्ल नहीं हुआ, आज तक उसकी जमात मौजूद है। मरज़इयों के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। फिर उसने हवाला पेश किया कि जम्बा ने 23 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका, उसने दावा किया है तुम किसी मरज़ई ने उसके ऊपर बैत नहीं की, उसके हाथ पे उसको नबी रसूल नहीं मानना, मसीह मौद नहीं मानना। 10,000 मसीले मसीह आने का जिक्र था, तुम मरज़इयों ने एक भी नहीं माना। ये छित्रपोला जो हुआ तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब्दुल्ला अथम की बारी आई तो कहता है जी उसने दिल में रजू कर लिया था। अब वो जोसेफ भट्टी ने पकड़ा, उसने कहा कि भाई वो रजू करे, उसका हवाला दो कि कहाँ पे उसने दिल में रजू कर लिया, या उसने कहा हो कि हाँ मैं दिल में रजू कर चुका, या मैं दिल में डर गया। उसने कहा जी, उसको कहा था कि कसम खाओ। उसने कहा जी आपकी बाइबल के अंदर है कि कसम खा सकते हैं। जोसेफ भट्टी ने आगे से हवाला ये पेश किया कि देखो जबरी कसम जो होती है ना उसकी ममानत है। वैसे आम हम आपस में गुफ्तगू के लिए अपनी बात के को सही साबित करने के लिए कसम खाते हैं, लेकिन जबरी कसम हम नहीं खाते, वो अदालत में ही खाई जाएगी। उसका हमने चैलेंज दिया था, अब्दुल्ला अथम ने चैलेंज दिया था कि अदालत में केस करो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिर्जा कादियानी तो ये लिखा हुआ था कि वो मरेगा तो मुसलमान होके मरेगा। लाओ मरज़इयो, मिर्जा कादियानी के हाथ पे उसने बैत की हो, किसी मुसलमान कहीं यहाँ उसने इस्लाम कबूल किया हो, कि कोई जवाब नहीं था। मैं कहता हूँ इन दो चीज़ों के ऊपर वो छितर फेरे गए हैं।
تو وہ جو تھا یہ لطیف، وہ اس بات میں مجبور ہو گیا، کہتا ہے جی میری آگے بس ہے، آئندہ سے جو بات ہوگی وہ میں کثرے سلیپ پہ کروں گا. بہت چھتر پھیرے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، توہین اور ان کے اوپر تبرہ شاطمیت پہ سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں کرسچنیلٹی سے بھی زیادہ ہم مسلمان آواز اٹھاتے ہیں کہ ایک سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے بدبخت نے اتنی گستاخیاں کی ہیں. تو آج وہ جوزف بٹی بھی وہ ٹھیک ہے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہتا ہے مناظروں میں بھی. اب مناظرہ تھا تو ہم کال پہ ہی تھے، پہ یہ یعنی کہ ساتھ ہی تھے، اس سے پہلے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے. اس حوالے سے بھی وہ ہمارے بڑے شکر گزار ہیں مسیحی، کہ مسلمانوں نے جتنے ہمارے یسوع مسیح کی عزت کے لیے جتنی آواز اٹھائی ہے ہم نے نہیں اٹھائی. اور وہ آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جتنے بھی براڈ پہ بیٹھے، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کر رہے تھے، بھٹی صاحب، جوزف بھٹی صاحب، کہ وہ آپ کو استاد بھی مانتے اپنا. آج انہوں نے آپ کی تربیت سے وہ چھتر پھیرے ہیں مرزیوں کو کہ چس آ گئی ہے. جی الحمدللہ. کرسچنز کے اندر اگر میرا کوئی شاگرد ہے تو وہ جوزف ہے، اور یہ بڑی پرانی غالباً 2012 کی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہر طرف سے لتر پڑ رہے ہیں، ہر طرف سے لتر پڑ رہے ہیں. اور یہ جناب بس اب نیچے بیٹھے، میں دیکھ رہا ہوں نیچے کالر بیٹھے ہوئے اور مر جو قادیانیوں آ جاؤ، کال تے آ جاؤ، مر جو ڈب پے رہے ہو کھڑکی پے رہے ہو. اچھا جی یہ کون آئے ہیں جناب؟ جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری ان قادیانیوں سے جو ہے نا، ماننے والوں سے ہے کہ تھوڑی سی ہمت کریں. جس طرح ہندو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ہندو ہیں، سکھ اپنے نام کے ساتھ سکھ لکھتے ہیں، اور تم اچھا بھی جی ایک کوئی منٹ غیرت رکیے کھاؤ. گا، ذرا تھوڑا سا رکیے گا. یہ شاہدہ لجنہ صاحبہ تشریف لائی ہیں، تو آپ لجنہ صاحبہ کال پہ آ جائیں، کال پہ آ کے تبلیغ کریے. جی جناب آپ بات کریں. جی جس طرح ہندو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، واضح وہ ہندو ہیں. سکھ لکھتے ہیں او قادیانی، تم بھی تھوڑی سی غیرت کھاؤ، اپنے نام کے ساتھ لکھو تم قادیانی ہو. یہ رنگ بازی جو تم آ کے کرتے ہو نا بروڈوں پہ، اپنا نام بھی نہیں بتاتے، اور یہ مختلف قسم کی رنگ بازی کرتے ہو. نہیں جی ان کو لکھنا چاہیے مسیحی. قادیانی بھی مسیحی ہیں، یہ بھی مسیح کو مانتے ہیں، تو ان کو لکھیں، مسیحی یہ لکھنا چاہیے. انہیں لکھیں، ہمیں بتائیں یہ تاکہ کہتے ہیں مسیح موعود، ہم مسیح موعود کے ماننے والے ہیں. تو بھائی جی ٹھیک ہے، مسیح موعود کے ماننے والے ہو تو لکھو پھر مسیحی. اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ ہم مسیحی ہیں؟ آ کے رنگ بازی کرتے ہیں ہمارے میں، پھر یہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر یہ بھاگتے ہیں، پھر انہیں جگہ نہیں ملتی چھپنے کو. او غیرت کھاؤ تھوڑی سی، غیرت کھاؤ تھوڑی سی. اگر میرے بھائی جو سن رہے ہیں یہ پیغام، جب بھی یہ کدھر ان کی بروڈ ہو تو یہ ان کو پیغام پلیز آپ بھی دینا، میں بھی جی کوشش جی کروں گا. پیغام پہنچ گیا جی محترم. نیچے بڑے قادیانی بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں. جی غیرت کھاؤ، اپنے نام کے ساتھ لکھا کرو، یہ رنگ بازی ختم کرو. جزاک اللہ مفتی صاحب، بڑی مہربانی ٹائم دینے کی. جزاک مہربانی جی. اللہ جی. اچھا جی بہت شکریہ جناب من، بہت شکریہ. خان صاحب ہمیں فالو بھی کر لیں، اور ہماری براڈ پہ آتے جاتے رہا کریں. جتنے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک آجز کی آئی ڈی کو فالو نہیں کیا، فالو کر لیں. اور وقتاً فوقتاً ہم کل براڈیں لگاتے ہیں تو ہماری براڈ میں لازمی آیا کریں. اگلی بات یہ ہے کہ جو حوالے ہم دیتے ہیں دوستوں ان کو یاد کیا کریں، ان حوالوں کو یاد کیا کریں، رٹا لگایا کریں، حفظ کیا کریں، تاکہ آئندہ کبھی کسی قادیانی براڈ کے اوپر آپ جائیں تو وہاں جا کے نہ حوالے پہ حوالے کے بغیر بات کرنی نہیں ہے. اور اعلان میں نے پہلے بھی کیا، دوبارہ کر رہا ہوں کہ جناب رسالہ آ گیا تیسرا بھی، عقیدہ
हजरत इमाम महदी और कादियानियत। तो इस रिसाले को भी जिन दोस्तों को चाहिए हो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें और ये हासिल करें और अपने इलाकों में तकसीम करें जनाब। तो लजना साहबा क्या फरमाती हैं, इस्लाम अहमदी मौजूद है, मौजूद फिल आलमी अल्हम्दुलिल्लाह जल। हाँ आलम दे विच ते शैतान भी मौजूद है, आलम दे विच ते अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी वो भी कायनात च मौजूद है कि वो किधरे दौड़ ते नहीं गया। 2-4 बंदे ने ते नाले शायद लजना साहबा एक गल पुछनी सी, थोड़ा जिहा नेड़े होया जे। हेलो थोड़ा जिहा नेड़े होयो। मिर्जा गुलाम कादियानी कदी कदी जना करदा हुंदा सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਕੱਦਸ ਖਤੂਨ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਜਨਾ ਸ਼ਹਿਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲ। हाँ असद पार्टी टोरो भाई अगे। जी जी शाह जी बिल्कुल, मैंने भी नीचे इनसे सवाल किया है कि देखें भी ये इनके जो मर्द हजरात है तो वो भी मुखन्नस बकौल मिर्ज़ा कादियानी साहब के, तो काश ये लजना ही आगे तो मिर्ज़ा साहब की तबलीग को जो है दुनिया के किनारों तक पहुँचाएँ। अच्छा यार बड़ी अजीब दी गल है असद। जी जी शाह जी पता नहीं एकदम नजला लगा है अजे हुण थोड़ी देर पहले मैं सही सा तो एकदम इंज बहना शुरू हो गए, निशान जाहिर हो गए। निशान हो गया शाह जी मसीह बूतर का निशान हो गया भाई निशान हो गया। अल्लाह खैर करेगा यार। शायदा लजना साहबान ना यार कोई थोड़ी बहुत बंदा गल ही करता है, कोई पूछता है दसो भाई। ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਰਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮ। कारी साहब तुसी कोई रोशनी पाओ भाई, कारी साहब बैठे ने गुलामे असगर सुल्तानी साहब जी। जी हुजूर। हाँ रोशनी पाओ, टाइम हुण तुहाडा टाइम शुरू हुंदा है। रोशनी इतनी वड्डी ते अगे पै गई है हुण इन्हां ते रोशनी यही पाई जा सकदी कि मेहरबानी करो कि तुसीं जे गल करनी है ते उत्ते आओ, थल्ले बैठ के अरबी मारन दी केड़ी जरूरत है? उत्ते आओ, उत्ते आके गल करो। मुफ्ती साहब बैठे ने, साडे उलमाए दीन मौजूद ने, गल करो जिहड़ी करनी है खुल के उत्ते आ जाओ। शाहदा साहब जनाब आ जाओ उत्ते ते उत्ते आके गल करो। थल्ले बह के लिखण दा की मतलब हुंदा है? लो जी बाबा जी आए ने, आखिरी कॉलर ने भाई, आखिरी कॉलर, इस तो बाद बराड़ बंद कर देनी जी बाबा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। पता चल गया जे फिर मिर्जा जी कदी कदी जना करदे सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? अच्छा भाजी गल करनी है ते फिर बंदे आराम नाल गल करिए, ਆਪਾਂ तहजीब ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी बिल्कुल जी, तहजीब के दायरे च मैं सवाल किया है कि मिर्जा कादियानी ਉਹ अल फजल अखबार च लिखिਆ है ना कि ਉਹ कदी कदी जना करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ क्योंकि ਉਹ वली अल्लाह ਸੀ। मैं पूछा कि ਉਹ फिर पता चल गया जे कि नहीं? भाजी ये डिसेंट गल करिए मेरे ख्याल बेहतर। ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲੈ, ਮਰ ਜਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਡੀਸੈਂਟ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਨਾ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਨੇ ਲੌਂਡੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਆ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ पप्पू मलक लगा। पप्पू मलक लगा है? ठहर जा जरा, जो लगा है ना मैनू भी लग गया है। पहले मैं अपनी कार्रवाई पूरी कर ला, बाद च अगले काम बाद च। चलो दौड़ जा खबीर से बच्चे ना। ठीक हो गया भाई, एंड करो भाई, ब्लॉक कर छड़िया कुत्ते दे बच्चे ने। अच्छा जनीम रब रखा भाई दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔